وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبي قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. القرآن كلام الله، قرآن يا الله قالنا بنص القرآن. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. عنده يهنن قرآن لسما استي على من كبتم ግን ምንነቱን አውቄ ልስቲ ልረዳው ላዳምጠው ካሳመነኝ አምናለሁ ካላሳመነኝ ደግሞ መብቴ ነው ብሎ አንተ ጋር ጥገኝነትን ቢጠይቅህ ምን እስከሚሰማ حتى يسمع كلام الله يا الله ቃል በጆሮ እስከሚሰማ يا الله ቃል በጆሮ እስከሚሰማ ማለት ያ አላህ እስከሚያናግረው ድረስ ማለት ነው። መቼም ይሄንን ተፍሲር የሚሞክር ይሄንን ይላል ተብሎ ማንንም አይጠበቅም። حتى يسمع كلام الله المعني بهذا ማን ማለት ነው? حتى يسمع القرآن الكريم ቁርአንን እስከሚሰማ ድረስ ቁርአንን እስከሚማር ስለ ቁርአን ምንነት እስከሚያቅ ድረስ ማለት ነው። ያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ያ አላህ ቃል እንለዋለን። ስለዚህ ቁርአንን ስንሰማ ማንን እየሰማን ነው? አላህን እየሰማን ነው። ምን እያለን ነው ብለን ማዳመጥ ያን ያህል ነው ክብደት ልንሰጠው የሚገባል። ቁርአን እንዲህ አለ እኮ ሲባል ቀጥ ነው መባል ያለበት። ቁርአን ነው እኮ ለዚህ ማስረጃው ከተባለ ምን አለ ነው። ቢሆንም ሆኖም ከዚህም ጋር ተብሎ ይሄ ማጣጣያ ቃሎች መጠቀም አይቻልም። ቁርአን እንዲህ ብሏል ከተባለ ሰሚዕና ወአጣዕና ነው መባል ያለበት።